नमस्कार समस्त को छेदी एकेडमी को आपण मानक स्वागत। आज केमिस्ट्री गोटे भल चैप्टर नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस रो आमे किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपण मान चेष्टा करिवे यार क्वेश्चन रो प्रथम आंसर देबा पे, देन मु तार क्वेश्चन रो आंसर सहित तार भीतर जहाँ कॉन्सेप्ट अछि ताको मते एक्सप्लेन करिवे। सो आमे देरी न करी क्वेश्चन स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन ला द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज। और मॉडर्न केमिस्ट्री रो हम फादर बोली काकू जानछन। ऑप्शन ए हला प्रिस्टले, ऑप्शन बी हला लावोइजर, ऑप्शन सी हला डाल्टन एंड ऑप्शन डी हला मेंडलीव। तो करेक्ट आंसर होची लावोइजर। एंटोनियो लावोइजर का हवे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोली जानछन। सेकंड क्वेश्चन हला ए प्योर सब्सटेंसेस कैन ओनली बी। ओटे प्योर सब्सटेंसेस ता कोन हे पारे? गोटे कंपाउंड हे पारे ना गोटे एलिमेंट हे पारे ना गोटे एलिमेंट और कंपाउंड हे पारे ना गोटे हेटेरोजेनस मिक्सचर। यार करेक्ट आंसर होची एलिमेंट और कंपाउंड। तो गोटे प्योर सब्सटेंसेस ता गोटे एलिमेंट भी हे पारे किंबा गोटे से कंपाउंड भी हे पारे। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी, एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। देन क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूची ना व्हिच ऑफ द which among the following compound has same equivalent weight and molecular weight। तारो इक्विवेलेंट वेट सहित मोलिकुलर वेट समान हो। तो यार ऑप्शंस होची H2SO4, CaCl2, Na2SO4 एंड NaCl। तो यार करेक्ट आंसर होची कोन ना NaCl बा हम जाको जानछनी सोडियम क्लोराइड खाइबा लुण तार कोन ना आ सेम हमर इक्विवेलेंट वेट होइबो ता सहित तार जो मोलिकुलर वेट होची ए दिटा तार समान। तो गोटे जनरल क्वेश्चन टा अपन माने मन रखियो। एटा जोटे कि हमर आस्थिला CDS 2015 रे क्वेश्चन हमर आस्थिला। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 कोन करियो ना तो मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। हमर अर्थ क्रस्ट रे सबुठारु को मेटल ला अधिक परिमाण रे देखा जाय। तो ऑप्शन ए होची आयरन, ऑप्शन बी हला मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हला कैल्शियम एंड ऑप्शन डी हला एल्युमिनियम। तो यार करेक्ट आंसर होची एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज द करेक्ट आंसर। तो आम सब जो आर्ट्स को तीन टा भाग में विभक्त कराई गोटे है तार उपरी भाग कौन कहते ना क्रस्ट बोली कहते, तार तल भाग को मेंटल बोली कहते एंड जो भीतर भाग को आम कोर बोली कहते। तो ये जो उपरी भाग में आमर आर्ट्स सरफेस रे अधिका परिमाण में एल्युमिनियम देखा जाए मेटाल हिसाब से। देन क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहले ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। या भीतर कोटा कोटा हमर एलिमेंट नु। ऑप्शन ए हला डायमंड, ऑप्शन बी हला ओजोन, ऑप्शन सी हला सिलिका, ऑप्शन डी हला ग्राफाइट। तो यार करेक्ट आंसर होची कोन ना सिलिका। सिलिका गोटे एलिमेंट नु। सिलिका गोटे हमर कोन एलिमेंट नु। देन क्वेश्चन नंबर 6 कहला एन एलॉय। एलॉय गोटे कोन? Alloy is a compound or an allotropic form or an isomer or a mixture। तो यार करेक्ट आंसर होची कोन ना गोटे alloy सब बळ पे गोटे मिक्सचर। कोन मिक्सचर हेतै ना सब alloy टा रो मिक्सचर रे कोन कोन रही परिबो ना गोटे मेटल रही परिबो ता सहित गोटे नॉन मेटल रही परिबो नहले मेटल सहित मेटल भी रही परिबो नहले नॉन मेटल सहित नॉन मेटल भी रही परिबो। तो सब बेल आलोटा दीटा जिनसर मिक्सचर ही तैयारी होता है दीटार अधिक भी हो पार। जमीक आम गोटे एग्जांपल हिसाब से देखा ब्रास। ब्रास टा कौन ना कॉपर प्लस जिंक ये दीटा को मिसिले आमर ब्रास तैयारी हुए। तो ब्रास इज एन एलॉय। ब्रास इज एन एलॉय कहीं से आलोय बोली हम तो कहले ना यहाँ आम दीटा मिक्सचर दीटा जिनसर मिक्सचर रे तैयारी होची तेनको तुमको हम आलोय बोली कहू।
ସେଇଭଳି ବ୍ରାସ୍ ପରେ ଆସିବ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ହେଲା ନେମ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁ ଷ୍ଟେଟେଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର କ୍ୟାନ୍ ବି କନଭର୍ଟେଡ ଇନଟୁ ଏନର୍ଜି। କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟରଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏନର୍ଜିକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା? ତ ଅପସନ ଏ ହେଲା ରବର୍ଟ ବଏଲ, ଅପସନ ବି ହେଲା ଲାଭୋଇଜର, ଅପସନ ସି ହେଲା ଆଭୋଗାଡ୍ରୋ एंड ऑप्शन डी है आइंस्टाइन। तो यार करेक्ट आंसर हूँ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कहते कौन ना जो मैटरटा को आम एनर्जी को कन्वर्ट कर पार। क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहला, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स लूज वाटर मॉलिक्यूल्स दिस प्रॉपर्टी इज फॉर। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल जो गुंड गुंड पार्ट गुड़ा जो सॉलिड पार्ट गुड़ा को से कुछ वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिए। जो सोडियम कार्बोनेट रो जो वाटर को लूज करदा प्रॉपर्टी को हम कम करदा। हम जानछंती ऑप्शन ए रो जो अछि हाइग्रोस्कोपी, हाइग्रोस्कोपी रो नेचर हला कोन ना से वाटर गेन कर दो, माने एथिरे से किन पचाछि कोन ना वाटर लूज करियो, तो तेन पर एटा होबो नै। ऑप्शन बी कोन कहला ना डी इक्वेशंस, ऑप्शन सी एफ्लोरोसेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन सी इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस गोटे प्रॉपर्टी जो हमरो सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल गुड़ाक तार जो वाटर गुड़ाक वाटर को लॉस करिवार प्रॉपर्टी को हम कौन कहते ना इफ्लोरोसेंस बोली कहते। तब कहला द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज इनिशिएटेड बाय, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के देथिले? ई लॉटा एक्चुअली देछन्ते हमरो जेम्स पोरोस्ट। करेक्ट आंसर है यार कौन ना जेम्स पोरोस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास। यार ऑप्शंस है कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन रहला 1.008, क्लोरीन है 35.5। मैंने से पचार कहार एटॉमिक मास टा परफेक्टली भाव में लिखाई, जोटा कि माने हम चेक करवा जो पॉइंट पर भी तार वैल्यूटा ठीक अच्छी। तो तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए कार्बन 12 एटॉमिक कार्बन जो एटॉमिक मास टा है 12। देन 1 AMU इज इक्वल्स टू केते? 1 AMU जे केते हम जानछंती 1 AMU होची 1.66 into 10 to the power 24 minus 24 ग्राम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 12, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू। गोटे कार्बन क्रेडिट टा कहा सहित समान? गोटे कार्बन क्रेडिट टा हमर सब भाई 100 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बा 100 kg ऑफ CO2 सहित समान। The product of equivalent weight and valency of an element is equals to। तार ऑप्शंस है vapor density, specific heat, atomic weight and ऑप्शन डी है molecular weight। यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी atomic weight। Question number 14, the number of atoms constituting a molecule is called। এটা আমরা আরআরবি 2018 রেলওয়ে আসলা क्वेश्चन रे কোন क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ एटम्स कन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल, गोटे मॉलिक्यूल गठन करिया पई जो एटम्स गुडाक रहउची ताको हम कोन कहते? यार ऑप्शन है एटॉमिसिटी, ऑप्शन बी है मोलारिटी, ऑप्शन सी है वैलेंसी एंड ऑप्शन डी है नॉर्मलिटी। यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए एटॉमिसिटी। केतेटा एटम को नेकी गोटे मॉलिक्यूल तैयारी होची सेटा को तार एटॉमिसिटी बोली कहा जाय। देन कहला मिल्क इज ए डैश, मिल्क इज ए डैश। ऑप्शन ए मिक्सचर, ऑप्शन बी एलिमेंट, ऑप्शन सी मेटल एंड ऑप्शन डी नॉन।
तो मिल्क इज ऑलवेज ए मिक्सचर कारण से तो गोटे एलिमेंट हो पारिबनी किंबा गोटे मेटल मध्य नुह से ऑब्वियसली इट इज ए मिक्सचर एयर इज एयर इज ये मिक्सचर हम जानते ता देहरे बहुत प्रकार गैस रो कंपोजिशन रोची लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर इज ए मिक्सचर दिस इज जनरल क्वेश्चन which of the following is correctly paired कोटा ठीक से पेयर है बोलिए से क्वेश्चन पचार ऑप्शन ए हेलो सियानाइड आयन Cn माइनस ऑप्शन बी कहला अमोनिया जोटा कि OH माइनस ऑप्शन सी ब्रोमाइड आयन जोटा कि F माइनस एंड ऑप्शन डी है फ्लोराइड आयन जोटा कि Cl माइनस तार करेक्ट आंसर हो कौन ना सियानाइड आयरन Cn माइनस then question number 18 कौन कहला ना फेरम इज द लैटिन नेम ऑफ डैश फेरन जानछंदी फेरन रो Fe को जो धरिया ताले सेटा हबो कोन हमरो ना आयरन क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहला ना डायमंड इज व्हाट डायमंड इज एलिमेंट तो 19 रो आंसर कौन हबो ना डायमंड इज एन एलिमेंट which one among the following substances is a compound पहले या भीतर कोटा कोटा कंपाउंड ऑप्शन ए हला सुगर ऑप्शन बी हला एयर ऑप्शन सी हला मिल्क एंड ऑप्शन डी हला टी हम जानछन एयर इज ए मिक्सचर एंड मिल्क इज ए कंपाउंड देन सॉरी मिल्क इज ए या पूर्व आम करथिले मिल्क इज ए व्हाट मिल्क इज ए मिक्सचर so and air is also a mixture but sugar is a compound so the correct answer is sugar which one of the following is not a characteristics of a compound कोटा गोटे compound characteristic no option A हला composition is variable option B all particles of the compounds of only one type and here option C is gonna particles of compound have two or more elements and option D hela its constituents cannot be separated by physical method तो यार correct answer होची composition is variable option A hela यार correct answer what is the state of matter in a glowing fluorescent tube हमर फ्लोरोसेंट ट्यूब आगु सब फ्लोरोसेंट ट्यूब चलतला एबे तो सब एलईडी पळे आसी से फ्लोरोसेंट ट्यूब भितरे गोटे गैस थाए जहा फल रे कि हमर से ताको जतो इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए सेटा जळे ग्लोइंग होय तो से ग्लोइंग पार्ट टाको से कोन कुछ तर आंसर हला प्लाज्मा माने से जो ग्लोइंग पार्ट टा तार स्टेट पचार से को स्टेट रे रहउची जेमते हमरो जानछन हमें कोन पांचटा स्टेट अछि गोटा हला सॉलिड लिक्विड गैस आ गोटा हला प्लाज्मा आ गोटा हला बोसाइनसेन कंडेंसेट तो से पचार से जो हमर फ्लोरोसेंट जो ग्लोइंग मैटर ता रहउची तार स्टेट को से को स्टेट रे रहउची तो सेटा प्लाज्मा स्टेट रे रहउची तापर कहला ए मिक्सचर of sand and naphthalene can be separated by sand और naphthalene को हमें केमिति भाबरे अलग करिया तो यार ऑप्शंस हला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सब्लिमेशन क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन डी को कुछ ना एनी ऑफ देम या भीतर कोडे भी हे पारे तो यार करेक्ट आंसर हला सब्लिमेशन प्रोसेस रे हम सैंड और naphthalene को अलग कर करिया क्वेश्चन नंबर 24 इन नॉन एलिमेंट्स
तो मैक्सिमम नंबर इज ऑफ डैश सबुठारु अधिका नंबर कार बुझ जेती जो आमे जेती ऑप्शन देछि ता भितर को एलिमेंट्स रो मैक्सिमम नंबर माने अधिका परिमाण रे की अछि मेटल अछि कि नॉन मेटल अछि कि मेटलॉइड अछि बा ऑप्शन डी रे कहला कोन नॉन ऑफ द एबव तो हम जानछन कोन एरा करेक्ट आंसर हैला ऑप्शन ए मेटल हमरो आर्ट्स रे सबुठ अधिका परिमाण रो कोन अछि ना मेटल अछि क्वेश्चन नंबर 25 कहला द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज को एलिमेंट सबुठ अधिका परिमाण रे अछि तो सेटा कोन हो करेक्ट आंसर कोन हो नाइट्रोजन हम जानछंती हमर जो एयर अछि एयर रे एयर इज अ मिक्सचर ता देरे हमरो केते भाग रहउछि नाइट्रोजन सबुठ अधिका परिमाण रे रहउछि 78%. So the correct answer is nitrogen. Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slack lime. Which solution is used for whitewashing walls? जोटा कि हम कौन चूर्ण मरा होती जो then pela this slack lime reacts with component A in air to form a thin layer of component B to give a shiny finish. What are the components A and B? से कहछि कोन कोन मिसिउछि जोटा कि मिसिया फल रे हमर जो गोटे शाइनी फिनिश दउछि व्हाइट कलर रो तले तार कोन कोन ए रे कोन रहइबो बी रे कोन रहइबो तो से क्वेश्चन ही लिखि दिछि डायरेक्ट ना कोन रहउछि कैल्शियम ऑक्साइड को हम कोन जानछन CO कैल्शियम ऑक्साइड है CaO जोटा कि ना CaO प्लस वाटर H2O ताले एटा मिसी के हम कोन हो CaOH होल टू जोटा कि कहला हमरो एटा हला क्विक लाइम एटा हला वाटर पहले हमरो कोन होछ स्लैग लाइम सेकेंड एटी पचारछि कोन ना स्लैग लाइम हे साला पर this slack lime reacts with component A. Slack lime टा कहा सहित रिएक्ट करियो कंपोनेंट ए के रहियो जोटा कि तापरे इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट बी जोटा कि एयर सहित रिएक्ट करियो गोटे तापरे थिन लेयर गोटे तयारी करियो तो हमर जो स्लैक लाइम तयारी हला क्विक लाइम वाटर सहित मिसिकी स्लैक लाइम टा फास्ट हमर का सहित मिसियो ना CaO सॉरी CO2 माने कोन कार्बन डाइऑक्साइड तो एटा जदि हम इक्वेशन लिखिबा CaOH whole 2 plus CO2 then हमर एटा कोन क्रिएट हो CaCO3 एटा हला सेकंड पार्ट रो जो इक्वेशन फर्स्ट पार्ट रो इक्वेशन कोन हो ना क्विक लाइन CaO plus H2O जोटा कि हो CaOH whole 2 एटा हला हमर क्विक लाइन एटा हला हमर स्लैक लाइन टा मिसिबो का सहित ना कार्बन डाइऑक्साइड सहित जोटा कि हमर एयर रे अछि तो जेतबे ए स्लैक लाइन टा हमर एयर सहित मिसिबो गोटे थिन लेयर रो गोटे शाइनी फिनिश जोटा कि तयारी हेबो ताको हम कोन कहंती ना कैल्शियम कार्बोनेट बा आको हम मध्य कोन कहि परिया चूर्ण पत्थर बोली कहि परिया
So it's a very important question. The mass of one atom of hydrogen is approximately. એટલે ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ମାସ୍ କେତେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏର ଆନ୍ସର ହବ କଣ ଅପସନ ସି 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम এটা মনে রাখবে कौन the mass of one atom of hydrogen ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ର ମାସ୍ କେତେ এটা approximate ମିଳିବ କେତେ ନା 1.6 into 10 to the power minus 24 kg ଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ପାଇଁକା ଆମ ମନେ ରଖିବା SI ୟୁନିଟ୍ସ SI ୟୁନିଟ୍ସ ନୁହଁ ଆମର କଣଟା SI ୟୁନିଟ୍ସରେ ଆମର ଗ୍ରାମ ନିଆଯାଏ Then question number 28 the total number of electrons present in 18 ml of water जोटा कि होची density of water is 1 gram per milliliter सर ऑप्शन ए हैला 6.02 into 10 to the power 20 ऑप्शन बी हैला 6.02 into 10 to the power 23 ऑप्शन सी हैला 6.02 into 10 to the power 24 ऑप्शन डी हैला 6.02 into 10 to the power 26 তাহলে আমরা কেতেটা ইলেকট্রন হচ্ছে টোটালি 18 ml ওয়াটার রে এর করেক্ট आंसर হলা অপশন সি 6.02 into the power 24 তারপরে যে কোশ্চেন নম্বর 29 What is the percentage of oxygen in Al2SO4 whole 3? ये ଗୋଟେ ରେଲୱେରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ବି 56.1%. The number of moles of oxygen gas used in the complete combustion of 1 mole of glucose. ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ବସନ୍ ପାଇଁକା ଆମର କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା 1 ଅପସନ୍ ବି ହେଲା 3 ଅପସନ୍ ସି ହେଲା 6 ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା 12 ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 6ଟା ଆମର କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ବସନ୍ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ବସନ୍ ପାଇଁକା 6ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏବେ କହିଲେ which one of the following is not a solution କୋଉଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆଲୁଅ ଅପସନ୍ ବି ମିଲ୍କ ଅପସନ୍ ସି ଏୟାର ଅପସନ୍ ଡି ସୁଗାର ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୁଗାର ସୁଗାର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ sugar is a compound which one among the following has valency of 3 valency and valence electron the difference टे बुझिया पे चेष्टा करिवे valency means से आउ केतेटा इलेक्ट्रॉन दरकार करे ऑक्टेट हवा पेका ऑक्टेट स्टेट को जिया पेका केतेटा इलेक्ट्रॉन दरकार करे ताको हम कोन कहते ना valency बट तार जो आउटर सेल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन्स रोज सेटा को हम कहते वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कौन गोटे एटम तार ऑक्टेट हवा पाइंका जेतेटा इलेक्ट्रॉन से गेन करे आइदर लूज करे और गेन करे एटा को तार को कह जाय ना वैलेंसी बोली कह जाय ताले कुछ कहारो वैलेंसी 3
तो यार करेक्ट आंसर होची कौन ना ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ना नाइट्रोजन नो वैलेंस ହେଲା କେତେ ନା 3। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन नो एक्चुअली नाइट्रोजन नो वैलेंस होची 3। देन ऑक्सीजन एंड ओजोन आर ऑक्सीजन और ओजोन कौन एलोट्रॉस आइसोमर आइसोटोप और आइसोबार। तार करेक्ट आंसर होची आइसोटोप्स। ऑक्सीजन और ओजोन होची एटा गोटे गोटे कौन ना गोटे गोटे आइसोटोप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट या भीतर कोटा गोटे एलिमेंट ब्रास आम जानते एटा गोटे कौन एलॉय। ग्राफाइट ग्राफाइट कौन ग्राफाइट होची गोटे allotrope of कार कार्बन। तो एलिमेंट होची कौन ना गोटे सिलिकॉन का गोटे एलिमेंट पेपर है। alumina is not a pure form, it's a ore of aluminum. So the correct answer is silicon. Which of the following is the correct molecular formula of ammonium carbonate? If valency of ammonium ion is +1 and the carbonate ion is -2. यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए NH4 equal to CO3. When we heat lead nitrate in a boiling tube, we observe the emission of brown fumes. Which one of the following is the brown gas? Option है NO, N2O2, NO3 and NO2. तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। Question number 37 को बोला which of the following anions has a valency of 3? तार valency होती 3। नाइट्रेट रो नाइट्रेट रो कौन नाइट्रेट रो होची valency 3। Which one of the following reactions is an example of decomposition reaction? Decomposition माने कौन तादरू माने मेन सब्सटेंसेस रु भांगी की बहुत गुड़े सब्सटेंसेस क्रिएट होते ताले एथिरे दीटा सब्सटेंसेस मिसी की दीटा सब्सटेंसेस हो ताले एटा नो एथिरे कोन होची ना सिल्वर क्लोराइड उपरे सनलाइट पड़िले से सिल्वर हो जाउची और क्लोराइड हो जाउची। तो एटा हला करेक्ट आंसर। गोटे मेन सब्सटेंसेस टू सेटा डिकम्पोज हेकी अदर दीटा सब्सटेंसेस बाहर। तो 38 रो करेक्ट आंसर कोन होबो ऑप्शन बी। How many moles are there in 140 gram of SI in silicon? हमसे पचार कौन ना एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन एटॉमिक मास जब 28 अच्छी तब जो 140 ग्राम
ଅଫ୍ ସିଲିକନ୍ରେ କେତେ ମୋଲ୍ସର ଆମର ସିଲିକନ୍ ରହିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତାହେଲେ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ 5ଟା ମୋଲ୍ସ ରହିବ 140 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ସିଲିକନ୍, ଯାହାକି ମାସ୍ ହେଉଛି 20 ସିଲିକନ୍। The mass of 0.5 mole of nitrogen gas each. तो नाइट्रोजन गैस रा हमरो मास केते ना 14 हम जानछंती। 41 को बोले ना conversion of limestone to quicklime is an example of कौन? हम जानतले quicklime रे जेतबेले वाटर मिसौचंती सेटा स्लैक लाइम होउची। स्लैक लाइम दा जेतबेले कार्बन डाइऑक्साइड सहित एयर रे मिसुची से कौन तैयारी होउची कैल्शियम कार्बोनेट। देखो तब कौन कहले ना लाइमस्टोन बा या कौन कहि देली कैल्शियम कार्बोनेट को मते कौन कहा जाए ना लाइमस्टोन बोली कहा जाए। तो लाइमस्टोन को हमें केमती क्विकलाइम को जुबा हमें एमती जानते क्विकलाइम रो आसिक हमें फाइनली कोडी पहुंची तले लाइमस्टोन इनसे क्वेश्चन पचला कौन ना लाइमस्टोन हमें केमती जाई पहुंचीबा क्विकलाइम। तो सेटा आंसर कौन हबो ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम पढ़ी जंती जेतबे दीटा सब्सटेंसेस में से गोटे तयारी होची तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोली कहा जाए। किंतु जेतबे गोटे सब्सटेंसेस को भांगी की तार नुआ नुआ सब तयारी होची अदर सब्सटेंसेस ताको हम कहती डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ताले हम देखले फाइनल प्रोडक्ट को हम जेतो तार जो मूल प्रोडक्ट काटछंती सेटा को हम कोन कहे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन टा सब बळे मिसी की जेतबे रहियो जेमति कि ए फर्स्ट क्वेश्चन टा हम कहि परियो इट्स ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Then which one of the following is the correct order of the valencies of elements neon, silicon, nitrogen and magnesium? Correct order पचाची valencies। ताले correct answer कौन होगा ना ए फास्ट आसीबो माने सबुठ बड़ हला सिलिकन जे सानो रो बड़ पचाची देन फास्ट आसीबो नियन मैग्नीशियम नाइट्रोजन और सिलिकन। तब बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ p atoms in 1 mole of p4? तार करेक्ट आंसर हला डी 2.409 into 10 to the power 20। क्वेश्चन 44 कौन कहला ना हाउ मेनी atoms are present in a molecule? तब कौन कहा जाए ना अमोनियम सल्फेट NH4 whole 2 SO4। तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी 15। In 540 grams of glucose, the number of moles present 540 ग्राम ग्लूकोज केतेटा मोल रोच। तो यार करेक्ट आंसर होची 3। 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रे हमरो 3टा मोल्स रोच। तब बोले reaction of quicklime with water produce slack lime is an example of just टिके को बुझेतली यदि हमरो quicklime सहित वाटर मिसुची ताले हमर कोन होती स्लैक लाइम तयारी होती। ताने कोन दीटा सब्सटेंसेस मिसुची गोटे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती तो एटा को सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाए।
किंतु ये ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं ताले कौन देखिए ना इट इज ए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एमर कोटा हम जानते जो चून को पानी रे मिसाती ता भीतर जो हाथ मारिबा हमको कौन लगे गरम लगे तो जो रिएक्शन नु हमर हीट प्रोड्यूस हो ताको हम कौन कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ताले एटा का करेक्ट आंसर कौन होचे ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन 47 को क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपोज दैट एटम इज इनडिविजिबल एटम को भांगी हो नहीं एटा की कहथले एटार करेक्ट आंसर हला डाल्टन डाल्टन को जो परमाणु तत्व थिला से सेते को कहथले जे एटम इज इनडिविजिबल क्वेश्चन नंबर 48 पहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स विल नॉट गिव ए सूटी फिल्म यार करेक्ट आंसर कौन है जो ऑप्शन बी हेक्सेन when a solid is heated it turns directly into gas माने गोटे को कहै और सॉलिड टा को हम जेतले हीट करिया से गैस को कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली गैस को कन्वर्ट हो जाए सॉलिड टा ताले ताको हम कोन कहिबा ना यार करेक्ट आंसर होची सब्लिमेशन जेतले ताको हम हीट करते से डायरेक्ट कोन हो जाउची गैस कन्वर्ट हो जाउची तो सॉलिड थी ताको हीट करिया द्वारा कोन हो गैस Well, what is the number of moles of helium in 104 gram of helium gas? कितने moles of helium होगी? मेरा correct answer होगी 26. Which one of the following is not a chemical change? Ripening fruits. Obviously, it is a chemical change. କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟଟା ଯେତେବେଳେ କାଟୁଛି ତା ଭିତରେ କିଛି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ କାଟୁଛି कोडिंग ऑफ मिल्क रे भी केमिकल रिएक्शन होची तो यार एक्चुअली डेफिनेशन हिसाब से हम देखिया के जीवा केमिकल चेंज कोटा कहबा ना जदी हम तार मूल अवस्था को फेरी न आनी परिबा ए सेटा गोटे केमिकल चेंज जेमति गोटे पाचिला फलटा ताको हम कंचे कर परबे कि परिबन तन को इट्स केमिकल चेंज से बोले जो क्षीरटा दही ही जाइए ताको तो हम आउतर क्षीर कर परबे नहीं तन को इट्स केमिकल चेंज फ्रीजिंग ऑफ वाटर माने पानी को बरफ कर दो पुणी आसर बरफ ताको पानी कर परिबे कि नहीं ताले हम तार मूल अवस्था को फेरी आसन ताले एटा गोटे कोन केमिकल चेंज नो so the correct answer is freezing of water which one of the following is the most characteristic property of an element ro so the most characteristic property कोटा बोली होते हैं यार correct answer होची option D atomic number हला गोटे element रो most characteristic तार कोन एलिमेंट रो कोन प्रॉपर्टी पचारछि हो जे तार कोन गोटे एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर थाए what is the number of atoms in 46 grams of sodium 23 यारो n हला एवोगाड्रो कांस्टेंट यार करेक्ट आंसर होची 2n what is the maximum number of states of matter केतरा रहिछि ना हम जानछि 5टा रहउछि गोटे सॉलिड गोटे लिक्विड गोटे गैस गोटे प्लाज्मा गोटे बोस आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर करेक्ट आंसर इज सी the molecular mass of sulfuric acid is 98 if 49 gram of acid is dissolved into water to make 1 liter of solution then what will be the strength of the acid
The correct answer is 1 normal. If the valency of aluminum is 3 and that of the oxygen is 2, then the chemical formula for aluminum oxide. Aluminum oxide. So the correct answer is ଏଇଟା ହବ ନା କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲୁମିନିୟମର 3 କହୁଛି ଅକ୍ସିଜେନର 2 କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ ନା ନାଇଁ ତାମାନେ ଆଲୁମିନିୟମର କେତେ ଲେଖା ହବ 2 ଲେଖା ହବ କାହିଁକି ନା ଅକ୍ସିଜେନର 2 ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆଲୁମିନିୟମ ପାଖରେ ଲେଖାଯିବ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ହବ ନା ଆଲୁମିନିୟମ ଲେଖା ହବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲେଖା correct answer is C. The mass of one molecule of oxygen is total one molecule of oxygen no mass kete their correct answer is option D 5.3 into 10 to the power minus 23. Which one of the following substances is not a mixture? I'm saying air is a mixture, sea water is a mixture, soil is also a mixture, but tin is not a mixture. The correct answer is tin. A sample of any following substances disappear after some seconds when exposed to air, like camphor. Camphor means what? Camphor means ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ପୂର ଯାହାକୁ ଆମେ ଏୟାର ରଖିଲେ ସେ ଉଡ଼ିଯାଏ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନାଫଥାଲିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ ତାହେଲେ ଏ ଫେନୋମେନାଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସକୁ ଏୟାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏୟାରକୁ ବା ସରି ମାନେ ତାକୁ ଏୟାରକୁ ଆଣିଲେ ସେ ଡିସାପିୟର ହେଇଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉନି ଡିସାପିୟର ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ଜିଭରେ ଯୋଉ ସେଇଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ସେଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଧୂପକାଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳାନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ସ୍ମେଲଟା ଆମର ନାକରେ ଆସିକି ବାଜିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ତ ୟାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏଭାପୋରେସନ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏଭାପୋରେସନ୍ କ'ଣ ନା ୱାଟରକୁ ଆମେ ହିଟ୍ କରିକି ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିପାରିବା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନଲାଇଟ୍ ଆମର ଆର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ କହିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ନା which of the following is not a type of element ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି gases are not a type of element. Potassium is a chemical element with a symbol of potassium କ'ଣ ତାର ଲାଟିନ୍ ନେମ୍ଟା କ'ଣ କ୍ୟାଲିୟମ୍ so K. Which one of the following is not a compound? I will put out a compound 62 C. Iron is not a compound. What is the symbol of element lead? Lead ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ Pb plumbum ତାର ଲାଟିନ୍ ନେମ୍ ହେଲା କ'ଣ plumbum ତ correct answer ହେଲା Pp. Which of the following is a metal? କାହାକୁ ଆମେ metal ଯୋଉ ଅପସନ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ metal ତାର correct answer ହେଉଛି
Option C, iron. Salt is obtained from sea water or by which process? तो process रे हमें salt water को salt काढ़ी छांटे. तो यार correct answer होगी evaporation. जोटा कि हमारे लूण मरा जाए लूण को सुखे के लूण पानी को सुखे ज़्यादा भी लूण मरा. तब कहला which is the second most abundant element in the earth? First so most abundant रे हमें first करते कौन ना silicon थिला sorry aluminum sorry aluminum ହେଲା हमको कौन कहला अर्थ रो क्रस्ट देखिए तुम यदि से पचार थिबो most abundant element then answer is कौन हमरो second most abundant है कौन नाइट्रोजन sorry नाइट्रोजन है most abundant ये है हीलियम है second most abundant एयर रे हमरो होती ना नाइट्रोजन 78% तो से पचार थिबो कौन second most कौन है sorry question दा answer से कौन से question which is the most abundant element in the universe most abundant कोटा मिले तर correct answer होची helium. Thanks.